मकर संक्रांति रे निजर घर के आसन सेति लगी निजर मां भौणी माने केबे मध्य संक्रांति रे अलगा जगह के ना जा से दिन लक्ष्मी को आवाहन आगमन रो दिन तेणुक प्रथम दिवाकर को पूजा होउचे संक्रांति नाम सूर्य गोटे राशि रु आ गोटे राशि को संक्रमण करुवा हेतु धनु राशि रु मकर राशि के आउथवार हेतु नाम हैला संक्रांति हमर भाई गाई दिले मकर संक्रांति मां लक्ष्मी आसुजन केंतिगिरी भोग लागला मकर चाउल नाम हैला का करे मोर भाई के किछि जणा नहीं ओ भाई माधवता का गाना सुनेगा गिरीश क्या गाना सुने बुझलु कि नहीं जेतु बापरे मकर मास रे मां श्री मंदिर का आसले आज दिन ठारू सब शुभ कार्य आरंभ हुए बुझलु कि नहीं और हिरमुड़िया गुरु छंद आज्ञा कहितिले जे संक्रांति दिन का करी के घर ना जान उत्तर देखी तो भाई मकर भार आसी गला अरे भगवान के लगई नेले पुतार के विषय गला सुनील आसी जाऊ 12टा राशि के शनि बाबुरे पूरण करवाले भ्रमण करवाले केते लागसी समय बृहस्पति भ्रमण केते समय लागसी मैं कहितली शनि भ्रमण करबा लगी 29.5 बरस हम बृहस्पति भ्रमण करबा लगी पाखा पाखी 12 वर्ष जेटा पुराण प्रमाण दउची हमर भाई ताकर प्रश्न के फेर बदले देले मैं 12 राशि के ना कही गुटे राशि के केते किदिरिसी केते समय लागसी हो भाई 12टा सिंघड़ा के जदी 60 टका गुटे सिंघड़ा केते बड़ो हिसाब करो ओ भाई घटना पड़ी के काना आती लेखु तू काना मकर संक्रांति पड़ी की भीष्मर केते शक्ति का करबो जानले विषय काना पड़ी के प्रश्न करू जे तुमे काना का बोलू जे नम्र होइथांती सतत महत उच्चे खाई मध्य नम्र होइथांती सतत महत रवि शशि तारा तेरे उद्भेजित हेलो अरे सकले न तब गाना क्या सुनबू हमार माधव लोग माधव का गाना सुनेगा क्या बोलो कृष्ण का गाना पत्थर करता है बोले प्रेम से सुजने लोक हसा कथा सीना दादा आई थी आशीर्वाद देले मागी थी तो जुगी बोलिया कि नहीं महारूबा हो सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक रचना पड़ी के काना आती लेखु तू काना मकर संक्रांति पड़ी की भीष्मर केते शक्ति का करबो जानले विषय काना पड़ी के प्रश्न करू जे तुमे काना का बोलू जे अरे तुहाई सुना छाण देले रे 12 कली सुना छाण देले लुहा की होइबो सुना सुजने लोक हसा कथा सीना
ओडिसी नहीं चंपू नहीं छंद नहीं तापर कलाकार जगह कलाकार माटी भितर गंता घर हां हां आमर दादा हमको आशीर्वाद करूं नृसिंह भगवान आमर दादा के तक चला पद कुसुमित करूं कीर्तन जगत राहुल ना करूं बोलन एक बार अरे बोल ओ भाई माधव दा का गाना सुनेगा गिरीश क्या गाना सुनेगा बोले प्रेम से राधे श्याम अरे घुसुरी को काही पाचिला कदली अंध हस्ते राम दे कोसरे को गाना गाना जेन बैल फुदी चिरी हां हां देखिले कि फटा करबो आर उठे हां घुसरी गुटे हां हां जेंता 5 लाख पदर मूल्य जाने न पारे अंध गुटे जेंता हां हां रत्न मुद्री मूल्य जाने न पारे सेंता कथा मोर भाई कीर्तन नाम अनुजे अरे बेटा चढ़े कुसुवन पंजोरी पेचा चढ़े के लेकिन सुना पिंजा दी रख बुझे हे पेचा सुना पिंजा मूल्य बुझवा ना बुझे ओ भाई माखिले चंदन तिलक गला वर्ष में गाउ दिलु हमर भाई सेटा के कॉपी करले छुट्टी धरी हेले बाबा जी बोले प्रेम से राधे श्याम पेचा चढ़े कुसुवन पंजुरी रे करोड़ सुमरी कांदी सुजने लोक हसा कथा सुजना हमर छोट छोट कलाकार माने आज्ञा माने किछि किछि पुरस्कार देइजन भगवान समस्त मंगल करन देखबार हरि बोल पुरे झलक दे दमा तापरे हमर भाई रो विषय के जिमा हमर हीरो मुड़िया गुरु छंद आज्ञा कहितिले जे संक्रांति दिन का करी के घरु ना जान उत्तर देती तो भाई मकर भार आसी गला अरे भगवान के लगई नेले पुतार के विषय गला सुनील आसी जाऊ केना सुजे ए बिरे अरे मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला मनो जीवन पानीर फुका फाटी गले गला कीर्तन पाला आज्ञा समाज के शिक्षा गोटे माध्यम किछि दिन आगुरु इन बाद पाला हेतिला हमर माधव कहउतिले जेंता पाला कॉलेज हमको पूरा भेदी गला बोलथिले तो बाबू हेंता निजर जीवन के शिक्षा ना आसला ताले किछि लाभ नै न रे मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला मनुष्य जीवन पानी रो फटका रे मनुआ रे बेल थन थन हरिना के करी था जपा माला बेल थन हरिना के करी था जपा माला ओ केंता जय हां हां केंता जय देखो हो बजा अच्छा हो ला 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 इडा किए कहा के कहूचे चेता पुरुष कहूचे मन के सुमन कहूचे कुमन के रे मनुआ अरे काम को बार करी गोला तो दिन दिने नहीं को
কলু হরি ভজন হরি বলা কলু হরি হেন্তা নাচি তুই এটা আশিষ কুমার গীত সিনা গাইলু হেলে কীর্তন গীত কা বলুছে সুমন কহুছে কুমন রে মন আরে চাল পোলা মথুরা বৃন্দাবন সেন গাউথি মারে শ্রী হরি নাম কেতাবা জাগি লাগে জারঘেট রে চাল পোলা মথুরা বৃন্দাবন সেন গাউথি মারে শ্রী হরি নাম যদি বৃন্দাবন কে জিমা রে মনুয়া কাণ করমা রে মুড়িয়া গুটে মারমা তার করুণা পায় মা দিন রাতি নাচি ডেগি তার লাগে গামা মুড়িয়া গুটে মারমা তার করুণা পায় মা দিন রাতি নাচি ডেগি তার লাগে গামা মুড়িয়া গুটে মারমা তার করুণা পায় মা দিন রাতি নাচি ডেগি তার লাগে গামা বলো ভজ হরে কৃষ্ণ নাম আমার দক্ষ ভাই মতে প্রশ্নটা করে দিলে বুঝলু কি যে 12টা রাশিকে শনি বাবুরে পূরণ করবালে ভ্রমণ করবালে কেতে লাগছে সময়া বৃহস্পতি ভ্রমণ কেতে সময় লাগছে মুই কইদিলি শনি ভ্রমণ করবার লাগি 29.5 বরস এবং বৃহস্পতি ভ্রমণ করবার লাগি পাখাপাখি 12 বর্ষ যেটা পুরাণ প্রমাণ দউছি আমার ভাই তাকর প্রশ্নকে ফের বদলে দিলে মুই 12 রাশি কে না কহি গুটে রাশি কে কেতে কেতে সময় লাগছে हो भाई 12টা সিংড়া কে যদি 60 টাকা গুটে সিংড়া কেতে টাকা বড় হিসাব করো ओ भाई जुगी पाली रे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन काउथी मारे श्री हरि नाम শুনিব পণ্ডিত জন দেইবারে মন হে দেইবারে মন মকর সংক্রান্তি কথা করিবি গায়ন জয় রাম রাজে বলো জান রাজে বলো জান রাম দুর্বাদল জান আমার ভাই বলে যে মকর চাউল লক্ষ্মী ধরিকি আসন নিজের বাপ ঘর শ্রীমন্দির কে আজ্ঞা আমি শুনিছু অলুয়া চাউল উষ্ণা চাউল হেলে মকর চাউল বলে কেন্দা চাউল আছে সেটা কবার কথা নেই কিছু নেই বুঝবেন কি শুনিব পণ্ডিত জন দেইবারে মন হে দেইবারে মন মকর সংক্রান্তি কথা করিবি গায়ন যে শুনিব শুনাইব যে জোরে শুনাইব জোরে শুনাইব যে জোরে শুনাইব জোরে শুনাইব যে জোরে শুনাইব জোরে শুনাইব যে জোরে শুনাইব যে শুনিব শুনাইব হে
ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସହରେ ସହରେ ନଗରେ ନଗରେ ମକର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ କାଁ କରି ପ୍ରଥମ କଥା ଇଏ ହେଲା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନକୁ ଅମଳ କରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ହେଲେ ଭାବରେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆମର ଶସ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଫେରି ପାଇଲୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଦିବାକରଙ୍କୁ ପୂଜା ହଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶି ଯାଉଥିବା ହେତୁ ନାମ ହେଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଗାଇଥିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ କେମିତିକିରି ଭୋଗ ଲାଗଲା ମକର ଚାଉଳ ନାମ ହେଲା କାହିଁକିରି ମୋର ଭାଇকে କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ରେ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆଉ କେଉଁ ପଢିଥିଲେ বাবুরি যেতেবেলে পৌষ মাস বা ধনু রাশিরে মা লক্ষ্মী যাইছেন কেনকে নিজের বাপ ঘর মার বাপ ঘর কেনটা হব আজ্ঞা লক্ষ্মী তো সংকীর্ণ মা বলে তার বুয়া ঘর কেনটা হবা যদি আমার মা তোমার মা বুয়ার মা পুয়ার মা মামুর বি মা তার বুয়া ঘর কেনটা সভে বাবুরে মা বলি কইছে সে জগৎধাত্রী কিন্তু প্রকৃতিরে তার বাপ ঘর কেনটা আরে বরুণপুর কুলক্ষ্মী আচ্ছা হও আজ্ঞা সংক্রান্তির কথা হব স্কন্দ পুরাণ রেবা খণ্ডরে লেখা হইছে সংক্রান্তি নাম হেলা কায় করি এ বরুণপুর কুলক্ষ্মী করন্তি গো লাগি দেখো আজ্ঞা পুষ মাসে কোনসি শুভ কার্য না করু আমি বিবাহ বর্পণ ব্রত উপনয়ন কিছু পুষ মাসে না হুই কাই করি লক্ষ্মী তাকর মা ঘরে থিসন যদি কাম কর্মা অলক্ষ্মী হই যা বুঝলু কিনি যেতু বাপরে মকর মাসে মা শ্রীমন্দির আসলে আজি দিন ঠারু সবু শুভ কার্যর আরম্ভ হুই বুঝলু কিনি বাপরে মকর রাশি মাতা আসবে আরে মাতা আসি শান্তি দেখো মকর মাসে মকর চাউল বলি গুলো এক্সট্রা চাউল নেছে মকর চাউল মা বাবুরে বাপ ঘরু অরুয়া চাউল ধরিকি আসন উষ্ণা চাউল খাইলে অতি শীঘ্র হজম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অরুয়া চাউল যে কঠিন চাউল রন্ধা রুন্ধি নেই শুখা অরুয়া চাউলকে বতরাই আসি সাঙ্গরে কাঁকা পকা আসি নাম মকর চাউল হেলা কাঁকরি নি বতৌছে মানে আরে খুয়া ঘিও জাণ খুয়া ঘিও মধু ভূত বাবুরে গুড় বাবুরে ইক্ষু বা আখু রসকে তৈরি করা যায় মকর চাউল মকর চাউল নাম হেলা কাঁ করি মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর দেখো তত্ত্বটা বুঝ মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর সংস্কৃত ভাষার মগরর দেহটা যেপরি টাণ যেতবে সূর্যঙ্কর কিরণ পড়ুছে আজি দিন ঠার সূর্য তেজ বাবুরে বঢ়ি যাচ্ছে নিজের দেহ মধ্য টাণ জিনিসকে আহার করিকি হজম করবার লাগি বলিয়ার হেলা তেণু করি বাবুরে মকর চাউল নাম যেহেতু লক্ষ্মী বাবুরে
पौष माथरे रहती नाही मकर संक्रांति रे निजर घर के आसन सेति लगी निजर मां भणी माने केबे मध्य संक्रांति रे अलगा जगह के ना जा से दिन लक्ष्मी आवाहन आगमन दिन बुझलु कि घर के आसन तेणु कोई के मध्य मकर संक्रांति रे बाबू रे भटा के ना जान मां को आविर्भाव बा आगमन हुए संक्रांति रे तो हमर भाई कहि दिले हेबो मकर भोग लगा जाए केंदी कि लागसी एंजू बड़ पंडा मन लगासन बेले भीतर बेढ़ा रे 4.5 थर आ बाहर बेढ़ा रे 4.5 थर 9 थर बाबू रे बेढ़ा भ्रमण कला परे जगन्नाथ ठाकरे अरे मकर चाउल भोग लागी होई थाए जगन्नाथ मकर 84 बेश होउचन से मकर 84 बेश हला का करी ये करितिला तार तात्पर्य काना भाई न गायब हमर भाई ओडिसी चंपू छंद किछि नै मिनटे अछि आर गाउच आसी गला राग हला कामोदी ताळो हला त्रिपटा कलाकार गां परे बो अंति ठकी गिर दुईटा चारटा खाली संबलपुरी मारी गिर पलाले हबा बजाबो के बजा जल्दी बजा ओ ओ ओ हां नरसिंह हां बस हां तो नवाना धरु के हां अलगाटा दियो हेता के दियो अलगाटा दियो हां हां ना सुभार हेटा अलगाटा धरो ओ हेटा का धरो जो अलगाटा धरो होटा के ना सुभाड़ा धर रे बाबू हेलो ए बिले ओ केंता छै हमर गुरु केंता छै मृदंगा बंभर पर लमन्ना रस माधुरी धने समायुक्त मृदंगायो नमो हला जल्दी लगी से काम मने कोले गाना बोलला बा हला जे माता पिता के डाकमा हला गुरु के डाकमा हमर पलाला ना के विश्वकर्मा सुनील भाई तो 15 थर की 20 थर कह दिए क्रिस का सुनेगा गाना है मुड़ के डाला से क्रिस का गाना सुनेगा दिला दिया अच्छा हटा ना को तो दक्ष भाई कीर्तन दे कथा मने का गिरी कहू चल ए बिले ओ केंता छै हला गुरु के डाकमा आद्य प्रणमिते कृत मृदंग अतीतमंद पदत्ते भंग अतीतमंद विघ्नामुराति प्रणम्य मृदंग बादाति सोना भाई तुमने देइछे मोर भाई हमर अरविंद आसो ई जंतु के जगह मारो अरे कुड़कुड़ी ले का करे आसो हमारी बने अच्छे वो पूजन कले 28.5 केजी हवा ठीक ठीक केंता छै हां सो प्रमिते ए बिले ओ मते वाला नरसिंह डांड दबाइला ठीक हो जाबे मी जहाज के बोलै छै मी जहाज के बोलै छै मुर्दंगा बाबा के अर्जुना कर्मा केंता छै अच्छा में 10टा उंगलियो छै 10टा जन उंगलियो छै गोटे गोटे 5टा उंगली नाम ने कहमा भाई हमें
हाँ हाँ তুমি উঠুন তার কয় পাঁচটা আঙ্গুলি না हाँ हाँ তারপর মুই উঠুন তার পাঁচটা আঙ্গুলি না কইমি हाँ हाँ তারপর গাল মাঙ্গন না কইমা हाँ দেখো কোন মাঙ্গন না কইমা हाँ हाँ আর কথা বাকি রিস্কা গানা নাই চলে খানে কর করুণা হরি করা কুঞ্জ বিহারী এ করুণা সিন্ধু দয়িতারে কবি হলে দীনকৃষ্ণ দাস রসকল্লোল কে কি পুছ চুড়িয়া করা কুঞ্জ মারিয়া কীটরু ব্রহ্ম অছ পুরী হে কৃপানিধি কৃপানিধি কাগে কহিবি মু দুঃখ কে তুম সমপম কৃপানিধি 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 কথা কলে কীর্তন না হয়ে টিকার কীর্তিগান তকার তত্ত্ব বিচার ন কারণ মাকৃতি এত থরে কীর্তন হ্যাঁ ডেগা উৎকাতি কীর্তন নেন গীতকে গালে গির কীর্তন কীর্তি গান অতহ কীর্তন কেমন যে কর জোড়ি মাধব চড়ায় রাধা কর জোড়ি दारू दारू बंद होगा माँ बुआ के जे भल पैसी किए सिने भल ना पाए का बोल जे कर करुणा हरि करा करुणा सिंधु दयितारे कर करुणा हरि करा करुणा सिंधु दयितारे पूछ चुड़िया करा कुंज मारिया के पूछ
बोले प्रेम से राधे श्याम छाड़ी दियो आमर भाई के हेबो मुई प्रश्न कर दिनी सूर्यंकर तीनटा किरण प्रातः मध्याह्न संध्या अपराह्न तीनटा किरण ना केन केन ना जिंजु कोमल तीक्ष्ण और कोकिल किरण मान करना चंद्र जब किरण नाम हूँ ज्योत्स्ना चंद्र किरण कोमल नुहे से शीतल नुहे ओ भाई चंद्र किरण नाम हूँ ज्योत्स्ना से सूर्यंकर तीन प्रहर बाबुरे प्रातः मध्याह्न अपराह्न तीन प्रहर नाम किरण मान ना केन ना सखालू खरा नाची सोग लागसी ताना कहना ताना कोमल कह नाले कहमी बोले प्रेम से राधे श्याम ए बाबू आर के दिन जाओ मिनटे बोले प्रेम से राधे श्याम आज करे आनंद कथा हमर भाई कहतिले भीष्मर शक्ति केते अदम्भ शक्ति तार शक्तिर कळना नाही विषय केनटा पड़ी के से प्रश्न कर आज की आनंद दिन रे सते आज की